प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो मोर टिके आज नेट रो समस्या बार बार एक्जिट होउछे बुझी पारुनी तेणु टिके धैर्य माने बसिबा निमंते चेष्टा करिबा मु जॉइन करू करू दितर लेफ्ट हे गली पुणी आसिली सेमिति होउछे बदे नेटवर्क रो स्लो तो तेणु प्रार्थना करिबा प्रभु को विशेष करे पुनर्बार धन्यवाद दिए प्रभु आमानंको जीवित मानक मध्य रे आ बंचै रखिथिबारु पुणी तांकरी वाक्य को अध्ययन करबा निमंते शिखिबा निमंते प्रभु ए संध्या रे प्रत्येक को एकत्रित करथिबारु प्रभु को बहुल भाव मु धन्यवाद दिए तत्संगे संगे एडार उपस्थित होइथिबा प्रभुंकर दास दासी माननको पुणी प्रत्येक छात्र को प्रभु जीशु नाम रे समस्त को नमस्कार आसंतु आमने वाक्य को जीवा पूर्व संक्षिप्त रे प्रार्थना करिबा आमानक गहन रे मु अनुरोध करे डॉक्टर एसले सर अछंती से प्रार्थना कले आमने वाक्य मध्य को जीवा समस्त को प्रेज द लॉर्ड सुबह जाउची कि यस असंता हमने प्रार्थना करिबा महामहिमा स्वर्गस्थ पिता तुमर से महान पवित्र नाम को धन्यवाद दूछु प्रशंसा गौरव करूछु पिता आज ये सुंदर सुযোগ सुंदर अवकाश पाई प्रभु ए संध्या कालीन समय रे प्रभु तुम उपस्थित रे आसी विशेष करी प्रभु तुमर से जीवंत वाक्य शिखिबा निमंते आज हम माने समस्त दूर दूरांत रे प्रभु एसो जूम प्लेटफॉर्म रे प्रभु माने समस्त जुड़ित होई अछि धन्यवाद दूची प्रभु पिता आज ये सुंदर सुযোগ पाई आज ये सुंदर अवकाश पाई विशेष करी तुम दास प्रभु से विषय प्रभु जो इस्राएल लोक माने प्रभु यात्रा करुतिले से विषय प्रभु आज उपस्थापन करिया से जाउ अछंती प्रभु प्रभु तांको तुम्हें प्रचुर भाव में व्यवहार करो एवं बुद्धि ज्ञान दे तांको तुम्हें व्यवहार करो विशेष करी प्रभु जते जन प्रभु माने जुड़ित होई अछि प्रत्येक को प्रभु आग्रहता एवं शिक्षा लाभ करिवार आत्मा प्रभु आमन को दियो जो द्वारा प्रभु माने से समस्त इतिहास विषय शिखिबु एवं जानिबु एवं ए समस्त विषय मध्य माने लोक मानक निकट प्रचार करि पारिबु जे इतिहास रे प्रभु तुम कार्य कौन कौन रही अछि एवं तमे केमिति निजको प्रकाश कलो से समस्त विषय प्रभु आज माने शिखिबु प्रभु तमे आसो एवं ए समस्त विषय प्रभु तमे नियंत्रण करो बोली यीशु को हमरे प्रार्थना कले आमेन प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसंतु माने आज रो क्लास मध्य को जीवा आ विगत क्लास रे मु चेष्टा करूथिली दुई गुटे विषय को कवर करिया पई किंतु मु करि पारली नाही मात्र माने गोटे विषयटी को कवर कले जोड़ा कि आमने अति सुपरिचित अब्राहम को यात्रा संपर्क रे आमने विगत क्लास रे शिखि अछु तो आज आमने आज रो क्लास रे शिखिबा विशेष करी इस्राएल मानकर यात्रा संपर्क रे मु विगत क्लास रे ही आपण मानकू जो सिलेबस रो यूनिट टा कहिले मने पकेई देली पुणी एडार मध्य मु आपण मानक पुनर्बार मने पकेया पई चाहे इम्पोर्टेंट बिब्लिकल जर्नीस विषय रे आमानकर शिक्षा रही अछि आमानकर अध्ययन रही अछि आमानकर विषय वस्तु रही अछि आमने अब्राहमकर जर्नीटा समाप्त करि अछु वर्तमान आजर क्लास रे एक्सोडस राउट विषय रे आमने आलोचना करिबा एक्सोडस राउट बोली कहिले निर्गमन यात्रा बा निर्गमन पथ विषय रे अध्ययन मन ऑटोमेटिकली आमनकर माइंड रे आसे जे या यात्रा पुस्तकर घटना बोली आमने जानि पारिथौ निर्गमन विषय रे बा निर्गमन यात्रा संपर्क रे जेतला माने आलोचना करू इस्राएल मानकर यात्रा विषय रे आउ आमने रिकलेक्ट करिथौ मने पकेई थाउ तेणु एई टॉपिकटा आमनक पई नुआ नुए किंतु आउ जो विषयटा माने शिखिबा जोड़ा कि
आमनक निमंते अति गुरुत्वपूर्ण विषय अटे सेडा होची सेमानकर यात्रा पथ इस्राएल मानकर यात्रा पथ संपर्क रे आज आम आलोचना करबा डिटेल आम शिखिबा आउ से माने केउ परिस्थिति रे केउ स्थान मानकरे आउ केउ मरुभूमि पथ देई से माने किणान देश मध्य को जाउथिले से समस्त विषय को आज आम डिटेल आलोचना करबा पय चेष्टा करबा सेडा होची आमनकर मुख्य शिक्षा तेणु आसंतु आमने समय को नष्ट न करी आउ यात्रा इस्राएल मानकर यात्रा संपर्क रे आमने अध्ययन करबा बा शिखिबा जोड़ा कि निर्गमन पथ बा निर्गमन यात्रा भी बोली कुआ जाई पारे ताहा आमने यात्रा पुस्तक 12 पर्व रु 14 पर्व पर्यंत देखिबा को पाई थाउ जोड़ा कि निर्गमन यात्रा बा निर्गमन पथ संबंध रे उल्लेख करा गला इस्राएल माने केउ केउ रास्ता देई किणान देश को जाउथिले से संपर्क रे आउ 12 पर्व रु 14 पर्व पर्यंत उल्लेख करा जाई अछि तो आसंतु आमने आउ वर्तमान सेमानकर जर्नी विषय रे देखिबा सेमानकर जर्नी कोडो स्टार्ट हला आमने जानि अछु मिस्र देश रो स्टार्ट हला मिस्र रो स्टार्ट हेई कि सेमाने रेड सी पर्यंत जाउछंती रेड सी बोली कहले लोहित सागर बोली कुआ जाए आउ जदि साधारण भाषा रे कहिबा लोहित सागर को रेड सी बोली कुआ जाए आउ केतेक लोके कुहंती सोप सागर मध्य कुहंती किंतु प्रकृत उड़िया नाम होउछि लोहित सागर रहबा उचित किंतु अनेक लोक माने लोहित सागर न कहि से माने सोप सागर काली कुहंती तेणु मिस्र देशरो लोहित सागर पर्यंत पुणी लोहित सागर रु मरुभूमि पथ पर्यंत पुणी मरुभूमि रु सिनय पर्वत पर्यंत पुणी सिनय पर्वत रु किणान देश पर्यंत इस्राएल माने केउ प्रकार भाबरे भ्रमण करूअछंती यात्रा करूअछंती से संपर्क रे आज माने आलोचना करिबा सर तळको आसंतु एतिरे माने जो की पॉइंट्स ता शिखिबा जोड़ा कि आमनकर मुख्य शिखिबार विषय रही अछि ताहा प्रथम रे देखिबा केमिति इस्राएल माननको परमेश्वर आ बंदित्व रु उद्धार करूअछंती से संपर्क रे आमनकर शिक्षा रही अछि तो द्वितीय रे आउ केउ प्रकार भाबरे परमेश्वर लोहित सागर बा जाको कि इंग्लिश रे रेड सी बोली कुआ जाए रेड सी को पार करे इस्राएल माननको आ किणान देश को नौछंती से संपर्क रे आमनकर मुख्य विषय रही अछि नंबर 3 रे पुणी सिनय पर्वत रे केउ प्रकार भाबरे प्रभु इस्राएल माननको निमंते एक 10 आज्ञा दउछंती पुणी सही आज्ञा द्वारा किणान देश जीवा निमंते किणान देश को प्रवेश करबा निमंते सही आज्ञा द्वारा सेमानको प्रस्तुत करूअछंती मरुभूमि रे से संपर्क रे आज माने आलोचना करिबा तो आसंतु विशेष करी आमनकर मूल विषय होउची इस्राएल मानकर यात्रा पथ केउ केउ पथ देई गले पुणी केउ केउ स्थान रे कोन घटिला आउ केउ केउ सब विषय आमने शिखिबा को पाई थाउ पुणी केउ केउ जिनिस गुडिक विशेष करी इस्राएल मानको जीवन मध्य रे सम्मुखीन करबा को पड़िला बा इस्राएल माने ताहा सम्मुखीन करले से समस्त विषय आज माने आलोचना करिबा आसंतु टिके मैप को पुनर्बार देखिबा पय चेष्टा करिबा एक्सोडस राउट देखंतु मैप रे आमने जतले निर्गमन पथ विषय रे देखु आउ इस्राएल मानकर यात्रा पथडा मु ऑलरेडी कहिले मिस्र रो स्टार्टिंग होउछि वन बोले सेठी दियाइछि मिस्र स्थान सेमानकर बंदित्वर स्थान कोडी थिला मिस्र देश सेमाने दिने आउ अब्राहमक भूल हेतु परमेश्वर इस्राएल माननको केते वर्ष पर्यंत बंदित्व रखिले 430 वर्ष पर्यंत मन रखंतु 430 वर्ष पर्यंत इस्राएल माने मिस्र देश रे बंदित्व रे थिले
तेणु परमेश्वर इस्राएल मानकर रोदन को देखिले, इस्राएल मानकर क्रंदन को देखिले, इस्राएल मानकर विलाप को देखिले, इस्राएल मानकर कष्ट को देखिले। तेणु परमेश्वर चिंता कले मोरी लोक मानू मु मनोनीत करुथिबा लोकमानंकु निश्चित भाव से मुक्त करिवे। तेणु से मशा को कौन करुछंती ना पटौछंती मिस्र देश को जाई इस्राएल मानंकु बंदित्व उद्धार करने निमंते मोजेस को से कौन करुछंती ना चूज करुछंती। एई प्रकार भाव आउ घटना स्टार्ट होउची। मशा मिस्र देश को जाई पारुंको निकट रे परमेश्वरंकर वाक्य अनुଯାयी से परमेश्वरंको लोक मानंकु उद्धार करने निमंते पारुंको से सम्मुखीन करुछंती। तापर आमने देखुअछु से बंदित्वरु सेमानंकु उद्धार करुअछंती। पुणी मिस्र देशरु आउ सेमानकर यात्रा आरंभ होई आउ किणान देश पर्यंत केउ प्रकार भाबरे इस्राएल माने आउ विभिन्न पथ दे जाउ से संपर्क आज आमनकर आलोचना पय चेष्टा करिबा। आ मिस्र देशरु किणान देश पर्यंत आउ केउ केउ पथ दे केउ केउ मरुभूमि दे इस्राएल माने भ्रमण कले से समस्त विषय आमने शिखिबा। सर तळको आसंतु। ओके प्रथम रे आउ मिस्र देश। ओके मिस्र देश होची इस्राएल मानकर बंदित्व स्थान। मु ऑलरेडी कहली इट इज द प्लेस ऑफ स्लेवरी। इस्राएल मानकर बंदित्व स्थान थिला। आउ ताहा आमने जतले अध्ययन करू यात्रा पुस्तक 1 पर्वरु 12 पर्व पर्यंत इस्राएल माने मिस्र देश रे बंदित्व रे थिले। इस्राएल माने मिस्र देश रे बंदित्व रे थिले। ताहा आमने 1 पर्वरु 12 पर्व पर्यंत यात्रा पुस्तक रे देखिबा को पाई थाउ। तो प्रियर भाई भौणी माने प्रभुंकर दास दासी माने मिस्र देश रे जतले बंदित्व रे थिले आउ केउ केउ घटना इस्राएल माने सम्मुखीन करथिले। इस्राएल मानक जीवन रे कोन हेतिला मिस्र देश रे आसंतु देखिबा। 1 पर्वरु 12 पर्व पर्यंत प्रथम रे इस्राएल माने बंदित्व रे बसवास करुथिले, बंदित्व अवस्था रे थिले। से विषय आमने 1 पर्वरु 12 पर्व पर्यंत देखिबा को पाई थाउ। नंबर 2 रे परमेश्वर इस्राएल मानक उद्धार करबा निमंते मोजेस को से पटौछंती, मोजेस को से मनोनीत करूछंती। से विषय आमने 1 पर्वरु 12 पर्व पर्यंत देखिबा को पाई थाउ। नंबर 3 रे परमेश्वर इस्राएल मानक उद्धार करबा निमंते मिस्र देश रे 10 गोटी महामारी बा 10 गोटी आश्चर्य कर्म मशांक द्वारा करा जाउ अछि। से विषय देखिबा को पाउछु। तापरे नंबर 4 रे आमने इस्राएल माने केउ प्रकार भाबरे आउ पास ओवर जो जाउ के निस्तार पर्व बोली कुआ जाय ओडिया रे। निस्तार पर्व समय रे परमेश्वर सेमानंको उद्धार करूछंती इस्राएल मानंको पास ओवर करबा निमंते, अर्थात से महामारी रु रक्षा पाइबा निमंते पुणी आउ परमेश्वरंको दूतंको टारु रक्षा पाइबा निमंते पुणी आउ मिस्र देशर बंदित्व रक्षा पाइबा निमंते जो पास ओवर बोली कुआ गला। एई आउ स्मरण को एई जो परमेश्वरंकर उद्धार कार्य को स्मरण करबा निमंते जो निस्तार पर्व पालन करा गला से संपर्क रे आमने 1 पर्वरु 12 पर्व पर्यंत देखिबा को पाई थाउ। इस्राएल माने निस्तार पर्व प्रथम रे पालन कले। बुझी पारुछंती निस्तार पर्व पालन करूछंती केउ प्रकार भाबरे पारुंको हस्तरु 10 गोटी महामारी पठे आउ सेमानंको उद्धार करूछंती मोजेसंको द्वारा। एई समस्त प्रभुंकर आश्चर्य कर्म को देखि पुणी तांकरी उद्धार कार्य को देखि से माने निस्तार पर्व पालन करूछंती, पास ओवर करूछंती, अर्थात से माने मिस्र रु बाहरी आसुछंती। बुझी पारुछंती
ମିଶରରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଆମମାନେ 1 ପର୍ବରୁ 12 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ନମ୍ବର 2 ରେ ଦେଖିବା ମିଶର ଦେଶ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମିଶର ଦେଶର ଗୋଟିଏ ରାମେସେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ରାମେସେସ୍ ନଗରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ ରାମେସେସ୍ଟା ମିଶର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମିଶର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଉ କୁହାଯାଏ, ଅନେକ ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ରାମେସେସ୍ରେ ଘଟିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଅଲରେଡି ବାହାରି ପଡୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ରାମେସେସ୍ରୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ରାମେସେସ୍ରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଯାତ୍ରା ତାର 12 ପର୍ବ 37 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, 37 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେବଳ ଏଟା କଣ କହିବା ମେନ୍ର ଗଣନା କାଲି ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗଣନା କେବଳ ଦିଆଯାଇଛି। 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ମାନେ ଏଠି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଗଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗଣନା କେବଳ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଆଉ ରାମେସେସ୍ରୁ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କଣ ନା ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାମେସେସ୍ରୁ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12 ପର୍ବ 37 ପଦରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ତାହା ପାଇଥାଉ ରାମେସେସ୍ରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସାର୍ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ, ନମ୍ବର 3 ରେ ଦେଖିବା ରାମେସେସ୍ରୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆଉ ସେମାନେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସୁକୋତ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁକୋତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଜାଗା ଥିଲା, ସୁକୋତକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁକୋତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ତମ୍ବୁ କଣ କଲେ ନା ବାନ୍ଧିଲେ, ସେଠି ରହିଲେ। ସୁକୋତରେ ପ୍ରଥମ ତମ୍ବୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିଲେ, ରହିଲେ। ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ସୁକୋତରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। 12 ପର୍ବ 37ରେ, ପୁଣି 13 ପର୍ବ 20ରେ ସେଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଏଥିରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି 13 ପର୍ବ 20 ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 20। ପଠନ କରିବା। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ସୁକୋତ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରାନ୍ତର ଧାରୁସ୍ଥିତ ଏଥମରେ ଛାଉଣି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୁକୋତରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆଉ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ବି ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। 12 ପର୍ବ 37ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁକୋତରେ ଚାହୁଣି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷଣିକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାହୁଣି ବା ତମ୍ବୁ। ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସୁକୋତରେ କଣ କଣ ଘଟିଲା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ସାଇଟ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ନଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର।
बुझी पारुछंती सेमाने रामेसेस रे सेमिति कले नाही कारण आउ जानिथिले जे राजा पारो जाके माने मिस्र देशर राजा को माने जानी थाउ से सेमाने भाबुथिले जे से आसिकी सेमानको सैन्य मानको पठे आमानको पुनर्वार बंदी स्थान को नहीं जीवो सेमाने आसीबे आमानको बंदित करी नहीं जीवे बोली सेमाने डर रे रामेसेस रे एते रहिले नाही रामेसेस रु सुकोत को आसिला परे आउ सेमाने कोन करूछंती ना कैंप करूछंती आश्रय स्थान अर्थात तंबू स्थापन करिक सेडारे रहउछंती प्रथम कैंपिंग प्लेस थिला सुकोत तापर द्वितीय रे आमने देखिबा को पाउछु गॉड लीड्स हिज पीपल स्टेप बाय स्टेप तापरे परमेश्वर आ तांकरी लोक माननकु स्टेप बाय स्टेप अर्थात आ कोडी को जिबा को पड़िबो प्रत्येक विषय से परमेश्वर को द्वारा ही सेमानंकु कोन करा जाउची लीड करा जाउची सही विषयटा माने देखिबा को पाउछु अर्थात कंप्लीटली को स्थान को जिबा को पड़िबो कोडी को जाईकी बसवास करबा को पड़िबो आ को स्थान को देई गले आ शत्रु माने आमनंकु केबे भी आक्रमण करि पारिबे नाही सबुटो सेफेस्ट जगह रहिबो से समस्त विषय परमेश्वर द्वारा निर्धारित करागला बुझी पारुछंती परमेश्वर द्वारा ताहा कोन करागला प्लान करागला योजना करागला यात्रा पत्र समस्त डायग्राम निजे प्रभु दउछंती प्रभु निजे स्थापन करूछंती मजेस करू नाहंती एई विषय आमने शिकिबा को पाई थाउ परमेश्वर को प्लानिंग रे आउ सेमाने कौशल रे मिस्र देशरु किणान देश पर्यंत पहुंची पारुछंती किंतु आ दुखर विषय आ इस्राएल माने परमेश्वर को चिन्हिले नाही मोसा को मध्य सेमाने चिन्हिले नाही बारंबार परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप करी परमेश्वर को क्रोधान्वित कले तो आसंतु आमने सकतरु पुनर्बार आउ को स्थान को जाउछंती को स्थान को भ्रमण करूछंती देखिबा एतम जोटा कि आमने पठन रे देखिले आउ भौणी सुंदर भाव में अध्ययन कले सकतरु से माने एताम आड़ को जाउछंती एताम को जाई से माने तंबू स्थापन करूछंती चाउणी स्थापन करे सेडारे मध्य बसवास करूछंती सेही विषयडा आमने ऊपर अंश रे मध्य देखिले 13 पर्व 20 रु 22 रे भी ताहा देखिबा को पाई थाउ तो आसंतु एताम रे इस्राएल मानक जीवन रे कौन कौन घटिथिला देखिबा एताम रे कौन कौन हला केउ केउ घटना गुड़िक एई स्थान रे घटिथिला से समस्त विषय आसंतु आलोचना करिबा एताम रे जतले इस्राएल माने थिले प्रथम रे देखिबा को पाउछु परमेश्वर इस्राएल माननकु दिन समय रे आउ मेघमाला देई अर्थात मेघस्तंभ देई सेमाननकु भ्रमण करैथिले सेमाननकु नौथिले कारण मरुभूमि पथ स्टार्ट हो जाइथिला बुझी पारुछंती एताम होची मरुभूमि पथर स्टार्टिंग पॉइंट थिला तेणु आउ सेमाने कौन कहिबा ना दिवस समय रे अर्थात दिन समय रे बहुत गरम थिला माने काली बाली थिबो आउ से जगह रे जदि माने काली पादर जिबा किबा चप्पल देई जिबा मध्य तथापि केबे भी संभाली पारिबा नाही चाली चाली काली दिन जाको आउ वर्ष वर्ष जदि आमने मरुभूमि देई जिबा सेडा आम पई संभव नाही मु भाबुची आमे जदि से स्थान रे थांते तबे केबेडू मरि जाई थांते वर्षे भी तिष्टि पारि न थांते गनु लाइपो बोमिंडम डम मेंगलंग न बडी अनलेंडे बिंडो सेमाने देखंतु 40 वर्ष पर्यंत मरुभूमि रे भ्रमण करूछंती तेणु परमेश्वर सेमानकर कष्ट को देखिले जानिले तेणु सेमानकर निमंते दिवस रे मेघ स्तंभ देई पुणी रात्रि रे गटे थिला तापरे नंबर 2 रे गॉड गाइड्स इज चिल्ड्रेन एताम रे भी आमने देखिबा को पाउछु
परमेश्वर केउ प्रकार भाबरे तांकरी लोकमानंकु कौन करूछंती यात्रा करऊ अछंती सेमानको कड़ेई नऊ अछंती से विषयडा एताम रे मध्य देखिबा को पाऊ। परमेश्वर सबु बेले इस्राएल माननको यात्रा रे सहवर्ती थिले। प्रभु ये सबु विषय कौन कले योजना कले सेमानको पई कार्य कले से विषयडा एताम रे मध्य देखिबा को पाई थाउ। आसंतु माने आउरे नेक्स्ट पेज को जिबा एताम रो आउ से माने कोडी को भ्रमण करूछंती आसंतु शिखिबा। सर तळु को आसंतु। हेलो सर स्क्रीन देखा जाउनी कि ए जागी ताए टिके तळ को स्लाइड करंतु। 5 नंबर को आसंतु 5 नंबर को। पांच नंबर को आसंतु। ओके पंचम रा माने देखिबा एताम रो से माने पाए हारिरत बोली गोटे जागा थिला। बुझी पारुछंती मो मैप रे आउ मेंशन करिनी किंतु एई पाए हारिरतटा एई जागाटा कोड थिला जतला माने सेई यात्रा पुस्तक 14 पर्व 1 रु 4 रे जतले अध्ययन करू एई जागाटा पाका पाखी लोहित सागर पाखरे थिला। कोडी थिला लोहित सागर पाखरे थिला रेड सी पाखरे थिला। बुझी पारुछंती रेड सी को क्रॉस करबा पूर्वरु इस्राएल माने परमेश्वरଙ୍କ द्वारा पाए हारिरत रे प्रस्तुत करा जाइथिले। बुझी पारुछंती परमेश्वर इस्राएल मानंकु प्रस्तुत करौ अछंती। बुझी पारुछंती प्रथमतर भाबरे आउ मिसर मानंको बासस्थान रो मिसर मानंको भूमि रो आउ अन्य एक देश को अंचल को अन्य एक भूमि को आउ से माने भ्रमण करबा निमंते परमेश्वर एई पाए हारिरत बोली गोटे जागा थिला सेडा रे समानको प्रस्तुत करूछंती। आसंतु एई जागा रे कोन कोन घटिला देखिबा। प्रथम रे मो ऑलरेडी कहली एई जागाटा लोहित सागर पाखरे थिला। कोड थिला लोहित सागर पाखरे थिला। नंबर 2 रे फारस आर्मी परस्यूड देम पर्यंत एई स्थान पर्यंत पारंकर आर्मी माने आसुथिले। बुझी पारुछंती इस्राएल मानंकु गोड़ौथिले एई जागा पर्यंत पारंकर सैन्य माने बा सेमानंकर जा आर्मी डिफेन्स थिला एई पर्यंत से माने आसुथिले पुनर्बार इस्राएल मानंकु बंदित रे नबा निमंते किंतु प्रभु ताहा चाहिले नाही। प्रभु ऑलरेडी प्लान करथिले मो लोक मानंकु किणान देश को नेबी तेणु परमेश्वर एई जागा रे आउ पारंकर समस्त आर्मी मानंकु पानी रे कोन करूछंती ना मरे दउछंती। बुझी पारुछंती एई पर्यंत पारंकर आर्मी माने इस्राएल मानंकु गोडौथिले। नंबर 3 रे एई स्थान रे आउ गोटे विषय शिखिबा को पाऊ ना इस्राएल माने परमेश्वरଙ୍କ टारे कोन करूछंती ना भरोसा करूछंती कारण पछकु देखिले पारंकर आर्मी माने थिले आगो को देखिले सम्मुखरे देखिले कोन थिला लोहित सागर थिला एपटे जे नाई सेपटे जे नाई आउ सेमानंकटारे कौन से रास्ता देखा गला नाई पूरा सेमानंकर बुद्धि बणा हे गला कुआड जिबा आ माने आगो को गले समुद्र अछि पछकु पेरिले पारंकर आर्मी माने अछंती तेबे आ माने आउ मरी जिबा बोली से माने भाबिले किंतु परमेश्वरंकटारे संपूर्ण भावरे विश्वास कले परमेश्वरंकटारे संपूर्ण भावरे विश्वास कले प्रभु सेमानंक निमंते पथ काढिले प्रभु सेमानंकु लोहित सागर मध्य देई गमन करू अछंती से विषय देखिबा को पाउछु। तो एडारे इस्राएल मानंकर आउ जो परमेश्वरंक प्रति जो विश्वास रहिबा कथा ताहा देखिबा को पाउछु। इस्राएल
ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରେଡ ସି କୁ କ୍ରସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସାର୍ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନୋଟ୍ସ କୁ ଆସନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ସ କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଷଷ୍ଠରେ ଶିଖିବା ରେଡ ସି କ୍ରସିଂ, ଲୋହିତ ସାଗରର କଣ କହିବା, ଲୋହିତ ସାଗରର ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରାଯାଉଅଛି ସେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ କାଢୁଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଯାତ୍ରା 14 ପର୍ବ 21 ରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସମୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ପଢିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଥିଲେ ବା ଲୋହିତ ସାଗରକୁ କ୍ରସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ଲୋହିତ ସାଗର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱୟଂ କଣ କଲେ, ଦିବାଗ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ଦିବାଗ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପଟେ ଇଜିପ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେପଟେ କ୍ରସ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ସେପଟେ ସେମାନେ କ୍ରସ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେପଟେ ସେମାନେ କ୍ରସ କରିବେ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୋଉ ବର୍ଷଟା ଦିଆଯାଇଅଛି ସେଇଟା ସେଇ ସ୍ଥାନ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ପାଇ ହାଇରଥ, ସେଇ ଜାଗା ଥିଲା। ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ରେଡ ସି କୁ କ୍ରସ କରୁଛନ୍ତି, ରେଡ ସି କୁ କ୍ରସ କରିକି ମାରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ମାରାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲୋହିତ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟଟା ଆମମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କ ନୋଟକୁ ଯିବା, ନୋଟକୁ ଆସିବା, ଆମମାନଙ୍କର ନୋଟକୁ ଯିବା। ରେଡ ସି କ୍ରସିଂ ରେ କଣ କଣ ହଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲେ ନା ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଦିବାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରେଡ ସିଟା, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରଟା, ଏଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଭୂମି ହେଇଯିବ। ଏଟା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ନଦୀ କହୁଛି, ଏତେ ବଡ ସମୁଦ୍ରଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ହେଇପାରିବ, ସେଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣାନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ। ତ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଖିବା, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ, ଏଇ ରେଡ ସି ରେ ହିଁ ଆଉ ପାରଙ୍କର ଆର୍ମି ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରସ କରାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି। କ୍ରସ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଭାବିଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଇ ଯାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ମଝିକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପାଣିଟା ଆଉ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ହେଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ସମୁଦ୍ରଟା ଆଉ ସେମିତି ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ହେଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ତାହା ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଭାସିକି ବୁଡିକି ମରିଗଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପାରଙ୍କର ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିନାଶ କଲେ। ସେଟା କୋଉଠି ଘଟିଥିଲା, ରେଡ ସି ରେ ଘଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ରେଡ ସି ରେ କଣ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଯୋଉଟାରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥାଏ ସେଇ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ
परमेश्वर आमମାନଙ୍କ निमंते रास्ता प्रस्तुत करନ୍ତି आमମାନଙ୍କ निमंते पथ प्रस्तुत करନ୍ତି सेही विषयडा आमने शिखिबाको पाइथाउ एडार मध्य इस्राएल मानक निमंते कौन से पथ नथिला रास्ता नथिला आगको गले समुद्र पछको गले पारुंकर सैन्य माने तेणु सेमानक पई पूरा बंद रास्ता थिला मरिबा बिना आउ सेमानकटारे किछि उपाय नथिला तेणु परमेश्वर सेमानक निमंते रास्ता खोजिले तो एई विषयडा आमने देखिबाको पाइताउ जीवन रे आमनक जीवन रे मध्य जतले कौन से रास्ता देखा जाई न थाए जदि परमेश्वर माने विश्वास करिबा निश्चित भावरे प्रभु आमनक निमंते मध्य रास्ता खोजिबे आसंतु माने सप्तम नंबर को जिबा से माने रेड सी रो लोहित सागर रो कोड को जाउछंती मारा को जाउछंती को स्थान को जाउछंती मारा बोली गोटे आ स्थान थिला से स्थान को जाउछंती एडे ए माराटा कोड थिला ना लोहित सागर रो से पारी रे थिला बुझी पारुछंती एडा मिस्र देशर भूमि रे नथिला मिस्र देशर अंडर रे नथिला एडा लोहित सागर रो से पारी रे थिला आउ गोटे पारी रे थिला बुझी पारुछंती तेणु आउ कोई भी पारिबा तो एई मारा स्थानटारो इस्राएल मानकर सुरक्षाडा परमेश्वर सुनिश्चित कले बुझी पारुछंती सुनिश्चित कले किंतु आउ मारा संपर्क रे बा इस्राएल माने मारा को पहुंचुछंती कौन कौन घटुची आसंतु आ माने देखिबा ताहा 15 पर्व 22 रु 26 पद पर्यंत देखिबा को पाई थाउ सेडी कौन कौन होउची ना मारा रे पानीटा कौन होउची तिक्त हेई जाउची बुझी पारुछंती तिक्त पानी एडारे थिला मारार अर्थ ही तिक्तकता बुझी पारुछंती तिक्त बोली कहले गन्नुलंग टेम्पो आसांग पिता एइटर पानी पूरा पिता से जागा रे से बास रे से प्रकार से समय रे थिठा नथिला तेणु एई जागा को मारा बोली कुआ जायतिला बुझी पारुछंती कारण एई जागार समस्त पानी गुडा को पिता थिला तेणु पिता पानी एटारे थिबारु कौन दिया गला एई जागार नाम ना मारा बोली नाम दिया गला तेणु इस्राएल माने एई जागा को पहुंचुचंती एडा भी गुटे कहि भी पारिबा समुद्र आखपाखी अंचल थिला बोली कहले मरुभूमि टाइप रो अंचल ही थिला बहुत गरम अंचल थिला माने इस्राएल माने आ बहुत यात्रा करू करू से माने थकी जिबार एक स्थान थिला तेणु बहुत शोष लागिला से माननको बहुत शोष लागिला पानी खोजिले लोक माने मशा को से माने पानी दियो बोली गुआरी करूछंती मशा को कहउछंती मशा को बचसा करे गाली करूछंती आउ आमननको की आउ मिस्र देश रे थिला बेले एते सब भल भल खाद्य पाउथिलु सब सेठी खाइबा पीबा आ सब भरपूर थिला आमननको काहे की ए प्रांतर को मारिबा पई आनी अछि बोली आउ मशा को से माने गाली करूछंती बचसा करूछंती पानी भी पीबा पई एडारे किछि नाही बोली से माने कहउछंती तो आम माने देखुछु ए स्थान रे कोन घटुची ना परमेश्वर सेई पिता पानी को कोन करूछंती मिठा पानी रे परिणत करूछंती बुझि पारुछंती सेई तिक्त पानी को से मधुर पानी प्रॉब्लम आसिले ओके आसंतु माने कंटिन्यू करिबा आउ से माने मारारो आउ कोड को जाउछन्ते देखिबा प्रभु सेठी मध्ये आश्चर्य कर्म करूछन्ते
ସେଇ ତିକ୍ତ ପାଣିକୁ ମଧୁର ପାଣିରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାରାରୁ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଦେଖିବା। ସାର୍ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଲିମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାରାରୁ ସେମାନେ ଏଲିମ୍ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ସୋଡସ୍ ତାର 15 ପର୍ବ 27ରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। 15 ପର୍ବ 27ରେ ତାହା ଆମମାନେ ପାଇଥାଉ। ଏଲିମ୍ରେ ଆଉ କଣ କଣ ଘଟିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ there were 12 springs and 70 palm trees. ଏଲିମ୍ରେ ଆଉ 12 ଗୋଟି ନିର୍ଝର ଥିଲା, ଝରଣା ଥିଲା ବା ନିର୍ଝର ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଲିମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାରାରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଥିଲା, କେବଳ ତିକ୍ତ ପାଣି ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନିର୍ଝର ପାଣି ଆଡ଼କୁ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁହନି। କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କଲେ, ମଜେସଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, କଣ କଣ କହିଲେ, ବଚସା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଳି କଲେ। ଆମମାନେ ମିଶରରେ ଅନ୍ତତଃ ଭଲରେ ମରିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଅଛ କି ବୋଲି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାରେ ପାଣି ଭରପୁର ଥିଲା, ଝରଣା ଭରପୁର ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 12 ଗୋଟି ଝରଣା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଏବଂ 70 ଗୋଟି ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭରପୁର ଖାଇଲେ। ସିଣ୍ଡିନ୍ ଜୋମଲଜିଲାପା ଗନୁ ଲାଇପ ସିଣ୍ଡିନ୍ ଆହୁରି ଜୋମଲଜି सिंडिन जोमले डांगालजी kanambere abangsa drakunan kitungan anjadang orongete सिंडिन जोमले खजुरी बृक्षर फलको सेमाने उपभोग कले। पुणी भरपूर पानी प्रभु सेमानंकु जोगेई देले, ताहा देखिबाको पाइथाउ। नंबर 2 रे एई स्थान रे आउ सेमाने भल्लरे कोन ना विश्राम पाइले। बुझि पारुछंती? बहुत शांत श्रृंखला जगह थिला, विश्रामदायक जगह थिला। नंबर 3 रे देखिबा गॉड प्रोवाइड्स रिफ्रेशमेंट आफ्टर ट्रायल्स। मु ऑलरेडी कहली आउ आमानक जीवन रे किछि प्रतिबंधक आसिले, किछि परीक्षा आसिले, प्रभु तार अर्थ नाही जे प्रभु आमानक आउ भल जीवन देई पारिबे नाही बोली कहि पारिबे नाही। प्रभु सब बेले आउ आमानकर उत्तमता विषय को आउ सब बेले प्रायोरिटी दियंती। जो माने समस्त प्रकार समस्या दे जाती प्रभु सेमानक पई उत्तम विषय रखितांती। तो एडा माने देखुछु एलिम रे सर्व प्रकार आउ खाना जाकि वृक्षर फल सेमाने उपभोग करूछंती। पुणी पानी मध्य भरपूर सेमाने आउ ए स्थान रे पिउछंती एवं सेमाने रिफ्रेश करूछंती, निजको विश्राम नउछंती। सेमाने विश्राम नउछंती, निजको रिफ्रेश करूछंती आउ किणान देश को यात्रा करबा निमंते ए प्रकार भाबरे परमेश्वर सेमानंकु कढेई नउछंती। नंबर 8 रे देखिबा एलिम रो आउ को जागा को जाउछंती। एलिम रो जाउछंती आउ विल्डरनेस ऑफ सिन। कोडी जाउछंती? विल्डरनेस ऑफ सिन। एटू आरंभ होउची प्रकृत मरुभूमि यात्रा। बुझि पारुछंती? मरुभूमि यात्रा सीन रो प्रांतर रो आरंभ होउची। ताहा आमाने देखिबा को पाऊ सही यात्रा पुस्तक 16 पर्व संपूर्ण 16 अध्याय जति आमाने पठन करिबा मरुभूमि यात्रा एई सीन रो ही आरंभ होउची। सीन रो सिनाय आछी नामटा देखंतु, सिनानिमस अछि एटी। बुझि पारुछंती? तार अर्थ नामटा टिके सामंजस्य रही अछि। सीन रु सिनाय हबो। तो एइटू स्टार्टिंग होउची प्रकृत इस्राएल मानकर कष्टदायक यात्रा, मरुभूमि यात्रा। बुझि पारुछंती? प्रांतर यात्रा एइटू मरुभूमि स्टार्टिंग होउची। आउ सेमाने आउ एई स्थान रे कोन कोन होउची, कोन कोन सम्मुखीन करूछंती आसंतो देखिबा। प्रथम रे the people complained because of anger। आउर डोले डालजी मरुभूमि यात्रा ए बापरे बहुत कष्ट, एते भोक शोष लागिला सेमानकु आउ कोहने।
ଇତାମ ସେମାନେ ଏଲିମ୍ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯାକ ଖାଉଥିଲେ, ଖଜୁରୀ ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଠି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିନ୍ ମରୁଭୂମିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାରେ କି ଧଇଁ ସଇଁ ଜାଗା, ହେଇକି ସେମାନେ ଭୋକରେ କ୍ଷୁଧିତ ହଉଛନ୍ତି, ଭୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନମ୍ବର 2 ରେ କଣ ହଉଛି, ଗଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ମାନା ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଲ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ? ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ସେମାନଙ୍କୁ, ମାନା ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନା ଦଉଛନ୍ତି। ବରଫ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ମାନା ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ସେଇ ବରଫରୁ ସାଉଣ୍ଡୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗେଦର କରୁଥିଲେ। ସାଇଲେ ସାଇଲେ ତର୍ତୁମନଜି galu laipo kasir adam bate kana tetani andelai lekan ruang sering galutai kasir adam ampra kitungan mana janum joman ganagan apa yaite ruang sering anin jadong tiyetin ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ତାପରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ, ଲୋକମାନେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ମାନା ଖାଦ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ମାନା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଖାଦ୍ୟକ ଦଉଛ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମିଶରରେ ଆମମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲୁ, ଜେଲୁ ନା ଜୁମଲାଇ ମିଶର ଦେଶନ ଆୟମ ଲିଙ୍ଗନ ଲେନ୍ତିନ ସତାନ ମାନାନ ତିତଲେ ଗାମଲୋକ ମାନ ରାଞ୍ଜି କିତୁଂ ନାଡong ବେରଡong ଲଜି ଆସରଙ୍ଗାତେ କିତୁଂ ନଗନ ଲେ ଜେଲୁ ନା ସାଇଲେନ୍ ଜି ସରିଂ ବାଟୁଇ ପକି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଡି ଜେଲନ କିତୁଂ ନାନି ଜାଡong ତିଏତେ ଇତେ ଜେଲ ଗୁଡି ଜେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯୋଉଠିକି କିଛି ନଥିବ, ଗଛପତ୍ର ନଥିବ, ଗୁଡି ଜେଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୁଡି ଜେଲ କୁ ଗଛପତ୍ର ନାହିଁ, ବାସେଂ ଡେ ସାରେଂ ପରଂ ଗୁଡି ଇଞ୍ଜିଟା କହୁନଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୁଡି ନାମ୍ବେ ନା ୱାନାର ବାଙ୍ଗତେ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବେ କି? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ମରୁଭୂମିରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଗୁଡି ଯାକ। ସେମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ? ବାସେଂ ଡେ ସାରିଙ୍ଗନ ଡକୋତିଞ୍ଜି ଆସୁ ଆସେ ତାଲଗାଡାନ ଡକୋତେ ଡକି ଡକି ସାନ ସାନ ବାରୁନ ଡକୋତେ ଏ ତେଲଙ୍ଗାନା ଆନିଞ୍ଜି ଗୁଡି ଇଞ୍ଜି ଡକୋତିଞ୍ଜି। ବିଣ୍ଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବାଟୁଇ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନମ୍ବର 3 ରେ ଆଉ ଆମମାନେ ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖୁଛୁ? ଏଇ ମରୁଭୂମିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛୁ? ସିନ୍ ମରୁଭୂମିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଡେଲି ନିଡ୍ସ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 କୁ ଯିବା। ସେମାନେ ସିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ, ସିନ୍ ମରୁଭୂମିରୁ କୋଉଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନମ୍ବର 10 ରେ ଦେଖିବା ରେଫିଦିମ୍। ରେଫିଦିମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ତାହା 17 ପର୍ବ 1 ରୁ 16 ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ କଣ କହିବା, ମରୁଭୂମି ଟାଇପ ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ମରୁଭୂମି ଟାଇପ ରେ ନଥିଲା। ଏଇଟା ରେଫିଦିମ୍ ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଗାନୁ লাই পাশে আরেংটা মানে আডি সেটা কোলে রকি প্লেসটা কোলে রকি প্লেস গামলে বেডাঙ্গাল উলাং তেন্ডে আসো আরেঙ্গান জাকিংটা কোলে কানা মানে মরুভূমিରୁ ପାଖରେ ଥିଲା। ଗାନୁ ଲାଇପ ରେପିଦିମ୍ ଗାମଲେ ବଇ ଡ୍ରାକୁନାଣ୍ଡ କୋଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଗଡ୍ ବ୍ରଟ୍ ୱାଟର ଫ୍ରମ ଦ ରକ୍ କାନା ମାନେ ବା ଓକେ ଇତିନା ବଇ କାନାଲ କାଲାଣ୍ଡ କୋଲ ଓକେ ଡାନା ଡାକୁଏ Dan ada kue ada sering, areng desa to kani, dan wambar sering da dung ne, labor desa labo penang da kulin dan dung nai, areng desa sata, cari ada kali prostor re poripurna rocky place, sobo ada pothor kali, tapore poromeswar cinta kole nai emanungku pani jogeibi,
पुणी पत्थररू मजेस आघात कले प्रस्तर को तहींरू पानी बाहरिला सेमाने भरपूर पीले प्रभु एई स्थान रे मध्य आश्चर्य कर्म करूछंती। नंबर 2 रे देखिबा इस्राएल डिफिटेड द अमालेक कोन अमालेकाइट्स अमालेकिय माननकु इस्राएल माने कोन करूछंती ना परास्त करूछंती। देखंतु रॉकी प्लेस तिबारू असुई I think am to put asar sol desa da kole agranga mareng desa da kole asui tembru da kole kanasan om lekionji kanatar kunalro baso stano thila repidim re emane eid boso baso କରୁଥିଲେ ବସବାସ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ପାଣି ପାଇବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ସେଠାରେ ବସବାସ କରିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲଢିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ରପିଦିମରେ ଅମାଲେକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 3 ରେ ଦେଖିବା God gives victory through faith and prayer। ଆମने ଏଇ ରଫିଦିମ ସ୍ଥାନରୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି। ମଜେସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋସା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଥମରେ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅମାଲେକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ଏଇ विषय एडे देखिबाको पाउछु प्रार्थना एवं विश्वास द्वारा आ आमनक जीवन रे प्रभु कोन आनंती विजयता आनंती सेही विषयडा देखिबाको पाउ सेडा कोड गटिथिला रेपिदिम रे गटिथिला। आसंतो देखिबा रेपिदिम रा कोड को जाउछंती इस्राएल माने आसंतो माने 11 नंबर देखिबा रेपिदिम रो से माने माउंट सिनाई को आछंती कोड को आछंती माउंट सिनाई मु कहली रेपिदिम टा टिके टिके पर्वत स्टार्टिंग अंचल टिके सान सान पर्वत रॉकी प्लेस काली बुझी पारुचंती तापरे बड़ पर्वत आछी हां तापरे कोन ना गोटे बड़ पर्वत आछी से पर्वतर नाम कोन सिनय पर्वत समस्ते सुपरिचित एई पर्वत समस्ते जानिछु एई सिनय पर्वत को भी आउ केतेक प्रभुंकर लोक माने कहती अनेक पंडित माने कहती एई पर्वत को ही होरेब पर्वत बोली कुआ जाए बुझी पारुछंती सिनय पर्वत ताहा यात्रा 19 पर्व 20 पर्व देखिबा को पाउ एडा कंप्लीटली माउंटेन प्लेस थिला पर्वतमय अंचल थिला पार्वतीय अंचल थिला। आसंतो ए स्थान रे इस्राएल मानक जीवन रे कोन कोन घटिला ताहा देखिबा प्रथम रे परमेश्वर एई पर्वत रे 10 आज्ञा देले केउ आज्ञा देले 10 आज्ञा देले कारण इस्राएल मानक टारे शिष्टाचार नाही कोनोसी सम्मान नाही कोनोसी गोटे नैतिकता नाही बुझी पारुछंती कोनोसी नैतिकता नाही परमेश्वर को रेस्पेक्ट करूनांती प्रभुंकर लोक मान को रेस्पेक्ट करूनांती आउ खाली कंप्लेंट करूछंती किछि समान गोटारे नियम कानून नाही प्रभु जानिले एमानंकु नियम न देले केबे भी आउ किणान देश को नेबी नाही प्रभु प्रथम रे से नियम द्वारा से को सजेଇବା ପାଇଁ चेष्टा कले तेणु 10 आज्ञा एई पर्वत रे परमेश्वर मशा को दउछंती 40 दिन पर्यंत आ मशा पर्वत ऊपर को अर्थात सिनय पर्वत ऊपर को जणे जाईकी से परमेश्वर को सहित कथोपकथन करी 10 आज्ञा परमेश्वर तांको डिक्टेट करके दउछंती बुझी पारुछंती ईडले तियाते डिक्टेट बोली कहले निजे परमेश्वर प्रस्तर पलक रे से कोन करूछंती ना लेखिकी दउछंती बुझी पारुछंती। तापर नंबर 2 रे देखिबा इस्राएल एंटर्ड इनटू ए कवेनेंट विथ गॉड जतले नियम दिया गला नियम दिया जिबारु
ପ୍ରଥମତର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚୁକ୍ତିରେ ବନ୍ଧାଇ ଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମରେ ବନ୍ଧାଇ ଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯିଏ ନିୟମ ମାନିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଚୁକ୍ତି ମାନିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କେବେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଣାନ ଦେଶକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନିୟମର ଚୁକ୍ତିରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3ରେ ଗଡ୍ସ ପିପୁଲ ସୁଡ୍ ଅବେ ହିଜ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ନା ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କୋଉଠିକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନା କିଣାନ ଦେଶକୁ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ନମ୍ବର 4ରେ ନମ୍ବର 3ରେ ସରିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସିନୟ ପର୍ବତରୁ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କାଦେଶ ବାର୍ନିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। କୋଉଠି? କାଦେଶ ବାର୍ନିଆ। 13 ପର୍ବ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଦେଶ ବାର୍ନିଆରେ କଣ କଣ ଘଟୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟାରେ ପ୍ରଥମରେ 12 ସ୍ପାଇସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ କେନାନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 12 ଗୋଟି ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କୁ ପଟାଇ ଦିଆଗଲା କୋଉଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ? କିଣାନ ଦେଶକୁ କରିବା ପାଇଁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ଆସ ବୋଲିକି ମଜେସ 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ କଣ କଲେ? ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 12 ଗୋଟି ଆଉ ବାଛି ବାଛି ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଯଶୁଆ ବି ଜଣେ ଥିଲା ଆଉ କାଲେବ ବି ଜଣେ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ 10 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 10 gave an unbelieving report. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 10 ଜଣ ଏଇ ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବାପରେ ସେଇଠିର ଲୋକମାନେ ବଡ ବଡ, ଆମମାନେ ମାତ୍ର ପିମ୍ପୁଡି, କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲଢି ପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ପିମ୍ପୁଡି ମାତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 10 ଜଣ ବେଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଖିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ରିଫ୍ୟୁଜ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, କିଣାନ ଦେଶର ଲୋକ ଦେଖିକି ଯିବା, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବା, ମରିଯିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ମଜେସଙ୍କୁ ବଶ୍ଚା କଲେ, ପୁଣି ପଟୁଆର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରା ରାଗିଗଲେ। ସେ ଆଉ ରାଗରେ ମାନେ ବାଇବେଲ କୁହେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦଟା କଣ କଲେ? ବିଳମ୍ବ କରିଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଳମ୍ବ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କିଣାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାଟା ବିଳମ୍ବ କରିଦଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କିଣାନ ଦେଶକୁ କି ନବ? 40 ବର୍ଷ ଚାଲ, ଆହୁରି ସିନୟ ପର୍ବତ ଆଡେ, ମରୁଭୂମି ଆଡକୁ ଯିବା, ବୁଲି ବୁଲି ରହିବା। ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବେ, ଯେତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଂଶ ଜାତି, ଯେତେ ଜେନେରେସନ ଆସିଛ, ଏଇ ପୁରୁଣା ଜେନେରେସନ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆସିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ନୂଆ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ, ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠିକୁ ନେବି? କିଣାନ ଦେଶକୁ ନେବି। ପରମେଶ୍ୱର ଗଲେ ଆଡକୁ ନେଲେ, ମରୁଭୂମି ଆଡକୁ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ବୁଲଉଛନ୍ତି। 12 ଦିନର ରାସ୍ତା 40 ବର୍ଷ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, କାଦେଶ ବର୍ନିଆରୁ ଆଉ ଦେଖିବା 13ରେ ୱିଲ୍ଡରନେସ୍ ୱାଣ୍ଡରିଂସ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମରୁଭୂମିର ଭ୍ରମଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାଟ ବଣାଉଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ଯାଦୁରେ ଯେମିତି ଯାଦୁ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ
ଯେମିତି ଛେତା ନତାଇକି ବାର ବାର ସେଇ ଜାଗାକୁ ଘୁରି ବୁଲିବ ସେମିତି ଆକା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଯେ ଆଉ କୋଉ ରାସ୍ତା ବି ମଲିନାର ତିଆଜି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ରହିଲେ ପୁରା 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ମାତ୍ର କିଣାନ ଦେଶ ପାଖରେ ଥିଲା 40 ବର୍ଷ ବୁଲିକି ରହିଲେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସତା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ସେଇ ବଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରଖିଲେ ଇଭେନ ମୋଜେସ ବି ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମହାପାକରେ ଥିଲା ତାହା ମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମରିଗଲେ ଆଉ ସିଏ ବି କିଣାନ ଦେଶ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେବଳ କାଲେବ ଏବଂ ଜିପୁନିୟର ପୁତ୍ର କାଲେବ ଏବଂ ଜିଉସୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ମୋଜେସ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କଲା କିଣାନ ଦେଶ ଦେଖିପାରିଲେ ଦୂରରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏତେ କାମ କଲୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତତେ କିଣାନ ଦେଶ ଦେଖେଇବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତକୁ ନେଲେ କିଣାନ ଦେଶ ଦେଖେଇଲେ ଭଲରେ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୋଜେସ ବି କେବେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାଉଟ କଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ କେତେ ସମ୍ଭାଳିବ ଲୋକମାନେ ଇଆଡେ 18 ଲକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସମ୍ଭାଳିବ ସିଏ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ମୋଜେସ ବି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆଉ ସିଏ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋଜେସଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହୁରି କମି ଥିଲା କ'ଣ ନା ସିଏ ଡାକୋଲେ ସେ ଭଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବେଶ ହଇରାଣ ହଉଥିବ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରକ୍ତିରେ କେବେ କେବେ ସିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆଘାତ କରେ ବୋଇଲେ 2 ଥର ମାରିଲା ସେଇଠୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଗଲା ତାହା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସେଇଠୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ ତମେ କିଣାନ ଦେଶ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଯାହା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋଜେସ ମଶା କ'ଣ କଲେ ଭୁଲ କଲେ ତେଣୁ ସେ କିଣାନ ଦେଶ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ମରୁଭୂମିରେ ତା ଗଣନା 14 ରୁ 36 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆମେ ଦାହିବା ପ୍ରଥମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ୱାଣ୍ଡର ଫର 40 years already କହିଲି 40 ବର୍ଷ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିଲେ ଦ ଅନବିଲିଭିଂ ଜେନେରେସନ୍ସ ଡାଇଡ୍ ସବୁ ଯେତେ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ତ ଆଉ ବଂଶ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେଲେ ନମ୍ବର 3 ରେ ଗଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାପରେ ନମ୍ବର 4 ରେ ଗଡ୍ ଇଜ ଫେଥଫୁଲ ଇଭେନ when his people fail ଆଉ ଆମେ ଏତିରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି ମାଜି ସାର୍ ଥରେ ମେସେଜ ଦଉଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର 4th anniversary celebration ରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ସରେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ ସରିବ ନାହିଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସବୁବେଳେ ରଖିଥିଲେ ଏତେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପତନ ହେଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବା ମରୁଭୂମିର ଭ୍ରମଣରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 14 ଦେଖିବା ଏଇ ମରୁଭୂମି ଭ୍ରମଣରୁ 40 ବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ ପରେ ସେମାନେ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ ମୋଆବ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଟା ପ୍ଲେନ୍ସ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଏଟା ସମତଳ ଭୂମି ଥିଲା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ମୋଆବର ପ୍ରଥମ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଗାରି ଲାଙ୍ଗାଡେସା ଡାକୋଲେ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବିଗତ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ କହିଲି
आउ राजा मानकर पथ थिला राजपथ थिला एई जगारे बुझी पारुछंती राजपथ प्रथम रे एई जगारे स्टार्ट हेइथिला मोयाब राजांको द्वारा राजपथ तैयारी करा जायथिला 34 पर्व रे आ द्वितीय विवरणी रे देखिबाको पाऊ किंतु एइटारे भी बहुत विषय अछि मु लेखिनी मु टिके कहबी राजपथ को व्यवहार करिया पई इस्राएल माने चाहुथिले किंतु आउ मोआबर राजा मना कर दबारू कौन हैला राजपथ दे जदि जाइतांते शीघ्र पहुंचतांते भल रास्ता ओसार रास्ता आराम से इतिंगामतबे कि जंतुप बीतीप कि ओटो कि शिशबंगडा कि गद कि जहा नहीं थिले कुना आराम से 4 मीटर तीतजी बिंडो आउ मना कर देबारो राजपथ मना कर देबारो आउरी से मानकर रास्ता चेंज हेई गला आउरी चेंज हेई गला तापर देखिबा कोन होउछि देखिबा एई मोआब रे कोन घटिला आसंत देखिबा मोसेस गेव इज फाइनल मेसेज एइठी मोजेसंकर शेष वार्ता थिला शेष वाक्य थिला मरिबा पूर्वर वाक्य थिला एई स्थान एई पाक अंचल रे आ मोजेस मले बुझी पारुछंती तापरे नंबर 2 मोजेस व्यूड द प्रॉमिस लैंड मोआब रो ही गोटे पर्वत थिला आउ से पर्वत रो कोड देखिले किणान देश देखिले किंतु से प्रवेश करि पारिले नाही प्रभु तांकू किणान देश देखिले नंबर 3 मोजेस डाइड हियर मोआब रे ही मोजेस मले मु ऑलरेडी कहले कोडी मले मोसा मोयाब समतल अंचल रे मले एई स्थान रे मोजेस मृत्युवरण करथिले नंबर 4 आमाने एतिरु कोन शिकिबाको पाऊ ना फिनिश योर रेस फेथफुली एई मोआब रो आमाने देखिबाको पाऊ मोजेसंको जीवन रो आमाने देखिबाको पाऊ जेहु दौड़ मोजेस स्टार्ट करले बा इस्राएल माने स्टार्ट करले सेडा शेष पर्यंत विश्वस्ततार दौड़िबाको पड़िबो किंतु मोजेस ता करि पारिले नाही से मरि गले अदारे रहि गले अधूरा हे गला तांको दौड़ स्थान बा लक्ष्य स्थल को से पहुंची पारिले नाही तेणु आमानकर शिक्षा विषय होउची जेहु आ दौड़रा माने अछु विश्वस्त हबा शेष पर्यंत विश्वस्ततार सहित जिबा सेही विषय ए मोआब प्लेन रुआ माने शिखिबा को पाऊ एठू आ कोड को जाउछंती देखिबा 15 रे जॉर्डन रिवर एडा मोआब रो आकपाक अंचल रे थिला से माने मोआब रास्ता को जते जाईतांते राजपथ व्यवहार करतांते किंग्स हाईवे यूज करतांते किंतु मु ऑलरेडी कहली राजा मना कर देले मना कर दबारू से माने आउ समुद्र रास्ता को जिबा को पड़िबो नदी रास्ता को जिबा को पड़िबो उपाय नाही बुझी पारुछंती जर्दन नदी आड़ को आउरी जाउछंती जोशुआ 3:4 रे देखिबा को पाउछ जर्दन नदी आड़ को आउ जाउछंती एई जर्दन नदी आड़ रो बार मोआब अंचल रो जो यात्रा आरंभ कले जर्दन पर्यंत एइटु आउ मोजेस नउ नांती भलर ध्यान रे सुनंतु एइटा आउ मोजेस लीडर नांती से मरि जाउछंती किए लीडर होउछंती इस्राएल मानकर नेता किए जीवसय नेतृत्व ग्रहण करुछंती जीवसय प्रभु को बाचुछंती जोशुआ 3:4 रे जर्दन नदी विषय रे केउ प्रकार भाव रे इस्राएल माने जर्दन नदी देई जाउछंती देखिबा को पाऊ नंबर 1 रे देखिबा कोन ए जर्दन नदी रे घटिला देखिबा गॉड स्टॉप द वाटर्स ऑफ द जर्दन प्रभु डिवाइड करिनांती जर्दन नदीटा देखंतु लोहित सागरटा प्रभु डिवाइड करले सेडा सागर बहुत बड़ सागर सेडा समुद्रटा किंतु एडा गोटे नदीटा तेणु कौन कले परमेश्वर या को स्टॉप कर देले बंद कर देले पानी आउ चलिला नाही बुझी पारुछंती पानी आउ चलिला नाही अंताति की इस्राएल जी ओके पल्ले यरजी नंबर 2 रे से माने प्रॉमिस लैंड को कौन करूछंती ना एई नदी पार करी जाउछंती जर्दन नदी एको इस्राएल मानक निमंते नुआ जीवनर प्रतीकटे से माने गोटे बाप्तिस्मर नदी भी बोली कहि पारिबा जीसु एई नदी रे बाप्तिस्म नउथिले गनुलंगतेंडे जीसुन कनिना आगनिंगम तय आलोलिंग तबुब डानेतिन कनाते जनंगा बोय इतिंगम तबडो
परमेश्वरଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବା ସେଇ ପ୍ରମିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ସେଟା ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନଦୀକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନଦୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପ୍ରତୀକ କରି କୁହାଗଲା ସେଇଠି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିନ୍ୟୁ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ଗଡ ଫୁଲଫିଲ୍ସ ଇଜ ପ୍ରମିସେସ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ତାହା ସଫଳ କରନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ 16ରେ ଦେଖିବା ଜେରିକୋ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ କ୍ରସ କଲା ପରେ ଏହା ହଉଛି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ କ୍ରସ କଲା ପରେ କୋଉ ଦେଶ ଆସୁଛି? ସେଇଟା ହଉଛି କିଣାନ ଦେଶ। କିଣାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିଣାନ ଦେଶର ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଲରେଡି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଜେରିକୋକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜେରିକୋ ଏଟା କିଣାନ ଦେଶରେ ଥିଲା। କିଣାନ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନଗର ଥିଲା। ଯୋଶୁଆ 6ରେ କିଣାନ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କଣ କଣ ହଉଛି ଜେରିକୋରେ ଦେଖିବା। କିଣାନ ଦେଶର ଆଉ ମେନ୍ ସିଟି ହଉଛି, ମେଜର ସିଟି ହଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରମୁଖ ନଗର ଥିଲା ଜେରିକୋ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜେରିକୋ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ନଗର। ତେଣୁ ଏଇ ନଗର ଆଉ କଣ କହିବା ନା ସେଲ୍ଟର ଥିଲା। ପୁଣି କଣ କହିବା, ଏଇ ନଗରରେ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା। ବଡ ବଡ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ ବଡ ଗଡ ଗୁଡାକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏଇ ନଗରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ, କେହି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆସିବେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଦେଇକି ହିଁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଜେରିକୋ ନଗରକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ କହିବା ଗେଟ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ପ୍ରାଚୀର ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ନଗରରେ କଣ ଘଟୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। The walls of Jericho fell after Israel obeyed God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଲା ପରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଆଉ ଜେରିକୋ ନଗରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି। ଜେରିକୋ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ୱାଲ୍ସ ଅଫ ଜେରିକୋ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, କେବଳ କାନ୍ଥ ନଥିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର, ବଡ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏଇ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରାଚୀରଟା କଣ ହେଲା? ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଜେରିକୋ ନଗରକୁ କବ୍ଜା କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସିଟି ଇନ୍ କେନାନ ୱାଜ କନକ୍ୱେର୍ଡ। ଏହା ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନଗର କିଣାନରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ କବ୍ଜା କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ ପାଇଲେ ଆଉ ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 17ରେ ଯିବା, ଜେରିକୋରୁ କୋଡ଼ିକୁ ଗଲେ। 17ରେ ଦେଖିବା କେନାନ, ଯୋଉ କି ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆଜିର ଟପିକ ଥିଲା। ମିଶରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କିଣାନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଣାନ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଶୁଆ 21 ପର୍ବ 43ରୁ 45ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏଇ କିଣାନ ଦେଶରେ ଆଉ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଲେ। 430 ବର୍ଷ ଯୋଉ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ପରେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଶକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନମ୍ବର 2ରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କଣ କହିବା, ଗଡ ଫୁଲଫିଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ପ୍ରମିସ ହି ହାଜ ମେଡ୍। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରମିସ କରିଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ସଫଳ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ମୁଁ ଅଲରେଡି ବିଗତ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ କହିଲି, କେବଳ
ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଏଇ ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତ ବାସିନ୍ଦା ନଥିଲା ଆନି ନବ ஞானா ଜିଙ୍ଗମାର ଅଡେ ଆନେଣ୍ଡୁଙ୍ଗମାର ଗର ରିଙ୍ଗମାର ମରିଏତେ ବାସ ହୁଏ ଡୟଲ ଗର୍ଜାଙ୍ଗ ଇଏତେ ବାସ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ କବ୍ଜା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଟା ତାର ସ୍ୱଦେଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ଏଇ ଦେଶଟା ତମର ଦେଶ ହବ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯଶୁଆଙ୍କ ସମୟରେ ସଫଳ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ତାହା ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ କରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ନିର୍ଗମନ ପଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଅବଗତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏମିତି ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ କଭର କରିପାରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ରହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର